सरकार तुमचे दारींग हे सरकाराचे स्लोगन, पण आज गोंयांत चोवपाक गेले जाल्यार लोक सरकारा दारी असो पडटा. हे कितें म्हणटा समजना म्हाका. हे हाली पॉलिटिकल स्टार्ट जेन्ना पॉलिटिक्स इलेक्शन येता तेन्ना लोक सरकार दारीर आनी मागीर आख्खो गोंयचो लोक सरकारा दारीर काय म्हण. आतां बारीकशी गोश्ट सामकी आतां आमी मिरा बराबर पयलींच्यान आसात. ते बी जेन्ना पळय आंदोलन कॉमेस केल्लें तेजेर आमी स्टडी केले आनी आमकां खबर आहा हे वायट वस्तू जाता कुडचड्यार. आमी ते बी आमचे काल उलो मारलो की मार्केट मातशे हाफ शटर करून बंद दवरचे. आमी आख्खे बाजारात उलो मारलो, एक्कान एक लोक आपण खुशेन शटर बंद करून आमकां तेंचो आख्खो तेका कितें आहा तो तेम आमकां दाखोवन दिलो. आमी खुश आनी आमी मिराबागार सांगूंक सोदता, हे तर आंदोलन जर तुमची जर मुखार वता आनी तुमकां जर गरज पडली आमी जर मार्केट बंद दवरपाचे, आमी मार्केट बंदूय दवरतले आनी तुमची बराबर आसतले. आता सरकाराक दिसता की थोडे तीन फोडपाचे, थोडे तीन फोडपाचे, आख्खे गोंयांत चलता. सरकार हांव एकूच सांगूंक सोदता, जशे तुमचे जर थोडे मिनिस्टर पडटात आमी लोक हाडटले तितले लोक हाडटले. आमी व्हडली प्रॉडक्ट मनीस न्हू, पण हांव तुमका एक सांगूंक सोदता, आमी तर एक उतर भायर घालून जर सगळे लोक जर एकठांय जर जाले सरकाराक दोन पाट चिंतचे पडटले. इलेक्शनूय बोगले पावलो आहा. सो मातशे विचार करात. तुम्ही आता सरकार म्हणटात लोकां खातीर, पूण करतात कितें तुमी? लोकां सगळे तुम्ही पेजे लायलो आहाय, सगळे उदर लोकांक त्रास केलो आहाय. आता म्हाका एकलो सांगतालो की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक गेलो, तुम्ही म्हणटाय आमकां मिटर चेंज कर म्हणटाय. ओके, आमी मिटर चेंज करपाक रेडी आहाय. ते तू गेले थिंग पॉवर बँक लावपाक गेले ते म्हणटाय 10,000 तुगेले रिपोर वाडोवपाक 10,000 बोर म्हणटाय. आमकां 10,000 आहाय म्हणजे भरपाक थिंग पयले. लोकांक नाही तुम्ही मातशे पण तुम्ही समजी काय ना बरं. हे 10,000 गेलं तुमचे करोडान रुपये जातले. त्या इंटरेस्ट साठी तुम्ही आमगे बिल भराय मरे. त्या तुमचे तिजोऱ्यान करतात कितें पैसे, त्या तिजोऱ्यान हे जावपा न्हू, ते आमगे हे पण करत जाल्यार आमकां सोलर सिस्टम दियात तुम्ही. व्हेरी लो रेटीचे सोलर सिस्टम दियात, आमी आमचे म्हण करतले. सो विचार केलो जाल्यार जे पळय आमी पळय लोक इलेक्ट करून हाडल्यात त्या लोकांचे आमकां विश्वास उरलो ना. आता कित्याक उरलो ना? वयत ती आमकां लोकां त्रासांक उडयताय, वयत ते लोकां त्रासांक उडयताय. आता मिराबागाचे 25 दीस जाले, एक मनीस तेम फुडें येयलो ना बाबा तेमची परिस्थिती चोवपा. ते काम तेमगे बंद, तेमगेले जेवण हाड बंद, सगळे घरची तेमगे भुरगीं बाळे आहाय, तेमगे भुरगीं बाळे इस्कॉलाक वयताय. आमकां कोत्ता कितें? तुमच्यानी एक उतर घाल तेमकां डिबेट करून तुमच्या ते काबार करूं जातालें. कित्याक आमकां नाका. आमकां मिराबागकार लोकां आनी आमकां कुसडकार लोकांक सांग्या करून हें नाका. कित्याक आमची कुशवती पळय रिवर पळय आहा, ही आमची लायफलायन. ज्वारी रिवर हे आमची लायफलायन. ही लायफलायन जेन्ना तुम्ही अटॅक करपाक सोदताय स्लोली, कोणा ही फॅक्टरी अटॅक तेक उदका लागून, कोणा ती फॅक्टरी अटॅक तेक उदका लागून. आनी हांव कितें म्हणटा ते पळय आमी कुसड्यार उदक फातीशीर जाता. तें पळय तुमी सारको रे डॅमा उदक डायवर्ट करता सारकें कराय आनी थोडी टँक बांदात, ते आमगे फुलफील कराय पयलीं. हे तुमी आमगे लोकांक सोडून तुमी ते प्रायव्हेट फॅक्टरी तेमकां डायवर्ट करतात. हे तुमचे सारखे न्हू. आनी हे तर अशेंच तर तुमचे विचार तर मुखार तर गेलो जाल्यार तूं आमकां लोकां आख्खे गोंयचे लोकां भायर सरप पडटा. लोक हाडले रावपाचें ना. ते जाता भाव आंदोलन करतात बंधाऱ्या विरोधात. हे जाणटे आसात, 70-80 वर्सांचे बायलो आसात, भुरगीं आसात. आनी म्हाका दिसता आमी सरकार खूब पळयलें आमी, पण इतलें असंवेदनशील सरकार आमी आज पर्यंत पळयलें ना. आमचे लोकप्रतिनिधी आसात आनी थंय येवपाक जाय आशिल्ले. जेन्ना जाणटे लोक बसल्यात, जेन्ना भुरगीं बसल्यात, बायलो बसल्यात, खास करून महिला 25 दीस थंय आतां बसल्यात, तेन्ना लोकप्रतिनिधी थंय येवन तांची विचारपूस करपाची गरज आसता. हांव कितें म्हणटा, विशय समजून घेयात, तांचे भावना समजून घेयात. विशय सोडोवप ना सोडप हो वेगळोच भाग, पण तुम्ही थंय पावपाक जाय आशिल्ले. कित्याक ह्या लोकांनी, ह्या भावा भयणांनी तुमकां निवडून दिल्ले आसा आनी असेंब्ली धाडिल्ली आसा. सो हांव पयलीं जे लोकप्रतिनिधी पावले ना तांचो निशेध करता. आता आमी फक्त हो प्रश्न मिराबागकार पुरतो मर्यादीत ना. हो प्रश्न आमी मिराबागाक बंधारो म्हणटात, पूण सगळ्या भितर 10-12 जेटीची एप्लिकेशन म्युनिसिपालिटी आयिल्ले आसात. शेळवणा जेटी उलयतात, वॉड्रा जेटी उलयतात. हो एंटायर जर बारीक बारीक पिक्चर जे पिस्पिलान दवरल्यात, हे एकट्याय जर चित्र करत, हे एक भयानक वस्तुस्थिती जाल्ली आसा कुसड्या भितर. आनी आमकां लोकांक हो एक भयंकर मोठो सिग्नल की हांगा बंदर करपाचो प्लॅन सरकारचो आसा काय कितें, असो एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. त्या सीआरझेड प्लॅनाक हांगा पोर्ट म्हणून दाखयल्लो आसा. सो ह्या सगळ्या गजालीक जेन्ना आमी एकठांय करतात तेन्ना ह्यो गजाली खंय तरी जो आमी सीआरझेड प्लॅनार दाखयला तो सत्याच्या दिशेन आमकां वाटचाल करपाक लायता.
तेन्ना ह्या सगळ्या गजालींचो हांव निशेध करता. आज जो कोळशाच्या उलयता आमी 10 किलोमिटर कोळसो ट्रॅव्हल करतात. आमकां दिसता थोड्या कॉन्ट्रॅक्ट मेळटले, थोड्या पयशे करून मेळटले, पण फाल्यां जर दुयेंस जाले जाल्यार हे पयशे सगळे हॉस्पिटलांनी दोतोरांनी वतले. पूण हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता, आज हांव तोखणाय करता आमच्या बाजारकार भावांची, सगळ्यांनी आपली शटरां बंद करून आज मिराबागकारांक पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा, तेंको दिल्लो आसा तांकां, आनी तांच्या बद्दल सॉलिडेरिटी हांगा आमच्या सगळ्या भावांनी दाखयल्ली आसा. आनी आमच्या प्रेसिडेंट सांगता तशें रोश बाबान की आमी फक्त हो हेजें कितें केलां हेजो टोकन आनी सिंबॉलीक केल्लें आसा, पण वेळ पडलो जाल्यार एंटायर मार्केट फूल डे बंद दवरपाचो तांची तयारी आसा. हांव सगळ्या आमच्या बाजारकार भावांक देव बरें करूं म्हणटा. मिराबागकारा बरोबर ते सामके खांद्याक खांदो लावन उबे रावल्यात. तांच्या विशयाक तो विशय आमचो असो धरून ताणें पाठिंबो दिल्लो आसा. आनी मिराबाग भाव हांव एकच सांगूंक सोदता की आमी तुमच्या बरोबर आसात. आज तुमकां वालोर म्हणटा हांव, तुमकां सरकारान सांगलें सरकार तुमच्या दारी, पण सरकार तुमच्या दारी येना हें कळटकीर आज तुम्ही सरकाराच्या दारी वचून असेंब्ली हालोवन उडयल्ली आसा. काल जसो मिराबागकारान आमकां उलो मारलेलो की एक सपोर्टान आमी तेंच्या मार्केट ऑर्डरा खातीर बंद दवरच्या. आज बरें दिसता प्रत्येक जो शॉप ओनर आनी जो मार्केटाचो स्टेक होल्डर आहा सगळ्यांनी पूर्ण सहकार्य केल्लें आसा आनी हो मार्केट ऑर्डरा खातीर बंद करून 100% बंद करून दाखयल्लो आसा. आनी हो जस्ट ट्रेलर गव्हर्मेंटाक अर्दवराचो दाखयला तो आमी फक्त ट्रेलर. जर गरज पडल्यार जशें रोश बाबान सांगला मार्केट पूर्ण बंद दवरपाची आमची तयारी आसा आनी खंयच्याय थरार मिराबागकारांक सपोर्ट करपाक खंयच्याय थरार वचपाची आमची तयारी आसा. तेन्ना सरकारान आपले एक पावल फाटी घेवचें, तेंचे कडेन वचून ती उलोवणी करची आनी तेंचो तो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी आसा. कुडचड्या वयल्यान जितलो जसो रोश बाबान सांगला तितलो सपोर्ट मिराबागकारांक जाय, आतां जाय, फाल्यां जाय. जेन्ना जेन्ना ते उलो मारतले आमकां आमी तेंचे बरोबर आसतले. कुडचडा जर पळयत जाल्यार हांगा कुडचडकार बाजार जे आसा व्यावसायिक आसा तेंच्यांनी एक शिटकावन दिल्ली आसा. हो फक्त आयचो ट्रेलर आसा. ट्रेलर खंयचो आसा, जर मिराबागाक बंदार येयलो जाल्यार ह्या बंदाराक सगळ्यांचो विरोध आसलो. आज 25 दीस जाले जे बंदाराक विरोध करता अशें धरणे आंदोलन आयज लोहिया मैदानाचेर पडले. तशेंच असेंब्लीक भर असेंब्लीक ते बोर्ड घेवन गेले आनी आपली कापसतात कितें आनीक मिराबागकार कितें करपाक शकता, कुडचडकार कितें करपाक शकता, सावडेकार कितें करपाक शकता हे इतिहास दाखयल्लो आसा. आयज बाजारकारांक सुद्दां शिटकावन दिल्ली आसा. हो एक ट्रेलर आसा. पिक्चर बी बाकी जाय पडले मिराबागकारांचे अन्याय जो असो उरलो जाल्यार एक वर न्हू जाल्यार संपूर्ण दिसभर बाजार बंद करून हांगा सरकारचो निशेध करतले म्हणून स्थानीक आमदाराचो सुद्दां तेंच्यानी निशेध केल्लो आसा. कारण आयज असेंब्लीक जे पद्दतीन भाशी चल्ला ते भाशी जर पळयत जाल्यार हे आमदारांक स्वप्ना किंवा मंत्र्याक एक स्वप्ना लोकांचो प्रॉब्लेम कितें आसा कितें ना हो समजून घेवपाक जाय. बाकीचो प्रोसिजर मागीर आसा पूण लोकांक पयलीं मेळपाक जाय. आंदोलन वगीच लोक करना. आंदोलन करपाचो फाटलो हेतूय वेगळो आसा आनी आपलो गांव आपली घरां किंवा आपलो संसार किंवा आपली देव देवस्थानां हे राखोवपा खातीर किंवा जुवारी सारकी आवय हिजो अस्तित्व राखोवपा खातीर आयज मिराबागकार उठले आसा आनी तेका पूर्ण तेंको जो आसा तो कुडचडेच्या बाजारकारांक दिल्लो आसा. हो इतिहास आसा. कारण असो बाजार 100% केन्नाच आमकां बंद जाल्लो दिसना. पूण ह्या मिराबाग सपोर्टा लागून आज टोटल बाजार जो आसा सेटरां, हाफ सेटरां आनी फूल सेटरां ही टोटल बंद केलो आसा. आनी पूर्ण तेको जो आसा तो मिराबागच्या प्रोटेस्टाक दिल्लो आसा. आयज पळयता सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पूण सरकाराक वेळ ना लोकांच्या दाराक वचपाक. तेका लागून लोक आयज सरकारच्या दारांक गेल्लो आसा. सरकाराक अजून तरी झोपी गेलेला सरकार जागो जातलो काय कितें हो प्रश्न आतां प्रत्येकाक पडलो आसा. आनी येणारी विधानसभा निवडणूक ही खऱ्या अर्थान भाजप सरकाराक किंवा भाजपाक ही महाग पडटली. ही एक आंदोलन जाता आमी पळयता जेटी आसतले किंवा कोळसो किंवा हे मिराबागचो जो बंदारा प्रकल्प हे सगळें जर एकंदरीत जर पळयत जाल्यार गोंय हे काबार केल्लें आसा. आनी गोंय हे गोंयचो सरकार जो म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हो सरकार आयज खंय तरी अपयशी ठरलो आसा. लोकांचे न्याय किंवा लोकांक कशी पद्दतीन वागणूक दिवपाची ही ह्या सरकाराक कळना काय कितें. तेका लागून बेस बरे लोक जाणा लोक जागृत आसा. लोकांक जे जाय तेच जाय. लोकांक नाका ते सरकाराक कित्याक जाय. हे 1000 कोटी खावपाची षडयंत्र जे आसा ज्या पद्दतीन मंत्री जे आसा WRDचे ज्या पद्दतीन विधानसभेत भाशी करता हे जर पळयत जाल्यार ह्या मंत्र्याक मंत्रीपद म्हणपाक किंवा मंत्रीपदार रावपाची हे सुद्दां ना तेंची कुवत सुद्दां ना हें सांगलें आसा. आनीक येणारी विधानसभा ही भारतीय जनता पक्षाक जर अशेंच चल्लें जाल्यार ही मोठी अटीतटीची जावपाक शकता आनी ऐतिहासीक जामा ही भाजपाक खंय तरी म्हारगच ठरपाक शकता. तेका लागून सरकारान प्रमोद सावंतान अंत्योदय जेन्ना म्हणटा जेन्ना एल्गार दिता जेन्ना अशी भाशी करता तेन्ना अंत्योदय तत्वाचेर वयता आसतनी लोकांचो विचार करपाक जाय हे बाजारकारांनी सांगलें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.